Assalamualaikum everyone, this was where we were at after day 1. Hari ini is day 2 of the project dan hari ini saya nak test out the hinges yang kami akan pakai for the cabinets. This time around saya tak guna hinge dari IKEA sebab the usual ones yang saya suka pakai is RM30 untuk a set of 2. Kalau kena beli untuk semua kabinet yang kami baru pasang on day 1, kena spend dalam RM240 untuk hinges sahaja. Saya beli hinge soft close yang murah dari Shopee instead. Tapi, it will add on more work for me time installation sebab the screw hole tak line up dengan the ones yang ada dekat the cabinet door dan on the cabinet frame. But since the hinge ni hanyalah RM1.50 satu, saya sanggup go through all the effort. Since lubang dekat pintu kabinet ni lari sikit, saya kena isi balik semua supaya saya boleh screw these hinges in nanti. Saya letak some wood glue dulu, lepas tu saya insert dowel dan ketuk sampai dah boleh masuk. Lepas tu, saya pakai an oscillating multi-tool untuk remove the excess. Saya masih in testing mode untuk this tool, jadi stay tuned untuk the full review. This part ada a few ways untuk buat. Kalau korang tak ada dowels, boleh sumbat pakai lidi sampai lubang tu penuh. Dan kalau tak ada oscillating tool ni, boleh pakai handsaw yang halus untuk cut the excess. Boleh juga pre-cut dowel tu pendek sikit dari the depth of the hole dan ketuk masuk instead. This part tak perlu kemas sangat sebab nanti the hinge akan cover this area. Lepas dah potong, saya guna vacuum untuk clean up all the dust. Now dah boleh install the hinge tapi saya lupa pula nak video this part. Once dah pasang the hinge, boleh install the door dekat the cabinet frame pula. The screw hole of the hinge tak line up juga dengan the pre-drilled holes dekat cabinet frame ni. Tapi dia selari dengan the first column of holes. First thing first, saya letak spaces in between pintu yang nak install and the door bawah the one saya nak install. Lepas tu, saya tarik the lines atas bawah, line up the screw holes within the lines dan screw in the hinges. Buat yang bawah dulu, lepas tu boleh remove the spaces dan install hinge atas using the same steps. The soft close on these hinges is quite good too. Once dah biasa dengan soft close, tak boleh dah nak go back. And these hinges sangatlah murah for one yang ada built-in soft close mechanism. Salah satu benda yang saya risau nak kena buat for this upgrade ni is this, nak kena extend this cover panel bagi sampai to ceiling height. Risau sangat yang nanti nampak tak kemas. My tip is, make sure korang sambung the pieces dengan the finished edge of the cover panel. Kalau mengharap kita orang potong straight dan kemas every time, memang taklah. Lagi-lagi, since cover panels ni material chipboard dengan veneer. Jadi nak sand down dan refinish pun tak boleh. Bila the finished edge sambung dengan another finished edge, this connection nampak quite kemas. Next, saya akan buat the custom frame on top of the appliance garage. Saya dah gerakkan the top cover panel piece depan sikit dari our old setup, gerakkan sampai just behind the door. Sama macam kalau kita pasang the cabinet door akan rest on the cabinet frame. The doors atas the appliance garage ni akan rest on this piece. Untuk buat the custom frame tu, saya buat pakai kayu pine, tapi korang boleh guna any type of kayu yang senang untuk korang source. Saya pakai kayu pine yang lebar 70mm dan tebal 15mm. Saya potong semua tu size dan guna glue dan corner clamps first, lepas tu saya tembak pakai nail gun. Korang boleh pakai paku dan hammer kalau tak ada nail gun. Untuk the top of the frame, saya buat the vertical instead of horizontal sebab ada gap antara the top of the cabinet door dengan the ceiling. This way, that piece akan terus jadi a filler piece sambil jadi support for the doors. Lepas tu, saya paint semua hitam. Once dah kering, saya install the frame to the top of the appliance garage pakai screw dan saya make sure the bottom of the frame selari dengan the cover panel dekat atas the appliance garage tu. Saya install juga the right cover panel piece pakai screw. At the end of day 2, saya dan Aizat pasang the doors dengan the hinges. Tapi kami pakai a different hinge for this one sebab time saya beli soft close hinge lagi satu tu, saya lupa nak beli for this one juga. Jadi kami end up pakai a hinge set leftover from another project. First step, letak spaces keliling the doors untuk pastikan the distance semua sama macam pintu cabinet that's directly underneath it. Baru kami prop up the hinge. Tanda location screw dekat mana, remove the door, screw in the hinge into the frame, letak balik pintu, tanda location screw holes for the hinge dekat the door, screw in the hinge onto the door dan repeat for the other door.
Since kami tak utilize the 35mm hole dekat the cabinet door, saya pasang a hole cover je dekat situ for now. Bila saya rajin nanti, saya akan spray paint them black. And that's how we ended day 2. Make sure korang subscribe to my channel to follow along our progress. Seperti biasa, saya share all the links to my supplies and tools dalam my description below. Thanks for watching everyone. See you guys on day 3.